ഹലോ, എൻ്റെ പേര് കാവ്യാണ്. നമ്മൾ UID-ന്ന് മാതാപൂർ കച്ചിൽ വന്നിട്ട് റോഗൻ ആർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തേക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു റോഗൻ ആർട്ട്. നമ്മൾ ഈ കളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ, അല്ല കളറിൻ്റെ ഈ നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ അതൊക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇത്തിരി പ്രാക്ടീസും ചെയ്തു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കി. ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ఆയിരുന്നു. എല്ലാവരും വേണം. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు తనిష్క. నిన్న మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. మాకు వీళ్ళు బేసిక్స్ నేర్పించారు. దాని తర్వాత ఈరోజు మేము ఒక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మాకు వేరే కలర్స్ తోటి చేయాలి. సో మేము మా డిజైన్స్ తీసుకొని దానిపైన చేసాము. అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేర్పించే వాళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు. అండ్ దెన్ చాలా పేషెన్స్తో మాకు హెల్ప్ చేశారు. And then you should definitely visit them. Thank you.